l'or d'Amédée. ذهب السيد Amédée. Grâce à son travail dans les mines, grâce بفضل à son travail, grâce بفضل عمله dans les mines في المناجم, Amédée avait pu, Amédée تمكن, gagner, Amédée تمكن من كسب au fil du temps بمرور الوقت أو مع الوقت une vraie petite fortune ثروة صغيرة حقيقية. Grâce à son travail dans les mines, Amédée avait pu gagner au fil du temps une vraie petite fortune. بفضل عمله في المناجم, Amédée تمكن أو استطاع من كسب ثروة صغيرة حقيقية بمرور الوقت. Mais, ولكن, il était si avare, لكنه كان بخيلا جدا. Avare, بخيل, si جدا. Si avare, بخيل جدا. Il était si avare qu'il ne dépensait rien لدرجة أنه لا ينفق أو لم ينفق شيئا de cet argent من هذا المال en dehors du strict nécessaire pour lui-même إلا على حاجياته الضرورية جدا فقط. Mais il était si avare qu'il ne dépensait rien de cet argent en dehors du strict nécessaire pour lui-même. لكنه كان بخيلا جدا لدرجة أنه لم يكن ينفق شيئا من ماله هذا إلا على حاجياته الضرورية جدا فقط. Et le seul bonheur, السعادة الوحيدة de sa vie, السعادة الوحيدة في حياته se résumait, كانت تتلخص à compter في العد, في يعني أنه يحسب يحسب encore et encore, يعني مرارا وتكرارا, ces précieuses pièces en or, نقوده الذهبية ثمينة. précieuse ثمينة, pièce نقود en or من الذهب يعني الذهبية. Et le seul bonheur de sa vie se résumait à compter encore et encore ces précieuses pièces en or. وقد كانت السعادة الوحيدة في حياته تتلخص في عد نقوده الذهبية الثمينة مرارا وتكرارا. Un jour au marché, un jour في أحد الأيام au marché في السوق, il apprit que le boulanger, il apprit علم que le boulanger أن الخباز du village أن خباز القرية s'était fait cambrioler يعني قد سرق, et que le voleur وأن اللص
courait toujours وأن اللص لا زال طليقا. Un jour, au marché, il apprit que le boulanger du village s'était fait cambrioler et que le voleur courait toujours. وفي أحد الأيام وهو في السوق علم أن خباز القرية قد سرق وأن اللص لا زال طليقا. Amédée faillit tomber. Amédée كاد أن يغمى عليه. Aussitôt وفورا il rentra chez lui. عاد إلى بيته en courant وهو يجري. Sortit son coffre. أخرج صندوقه et compta وعد ses pièces نقوده une à une الواحدة تلو الأخرى. Amédée faillit tomber. Amédée faillit tomber. Aussitôt il rentra chez lui en courant, sortit son coffre et compta ses pièces une à une. Amédée كاد أن يغمى عليه وفورا عاد إلى بيته راكضا وأخرج صندوقه وعد نقوده الواحدة تلو الأخرى. Le compte est bon. الحساب مضبوط. s'exclama-t-il. صرخ قائلا. Mais, ولكن, pour combien de temps? إلى متى؟ Ma maison, بيتي, est isolée. بيتي معزول. Le compte est bon, s'exclama-t-il. Mais pour combien de temps? Ma maison est isolée. الحساب مضبوط. صرخ قائلا. لكن إلى متى؟ منزلي معزول. Et si le voleur venait? Et si le voleur? وإذا et si وإذا le voleur اللص venait à passer par là مر من هنا sa fortune serait sa fortune يعني ثروته serait faite sur mon dos.